Okay, so good afternoon, sir. Thank you for taking your time to speak with us. We are from Norsu Bayawan, Santa Catalina, a third year BSHM student. So, before we proceed to the interview, sir, can you tell us some information about yourself? I am Kim. I own Iskina. I studied psychology and social work in Siliman before ko nag-culinary. So after that, nagtukod ko restaurant sa Baler, Aurora. Then pag igo sa pandemic, medyo lisod dito kay tourist ang nag-drive sa economy dito. So pag close sa mga lugar-lugar, wala gid mi choice but to close. Yun man ni abot ko din sabayan ni uli ko tagay din man akong ma'am. Okay, Mother. sir. Thank you, sir. So, we prepare a few questions about how you run your business and some challenges or experience in this industry. So, the first question will be coming from Mr. Tio. So, good afternoon, sir. So, my first question is, what motivates you to build this kind of establishment or business? Primarily money. Okay. Everybody wants to earn. So, dili ko ganahan man trabaho para sa akong first nga kurso. Ganahan mo practice og psych. Definitely gubot pod ang social DSWD. So, akong passion is cooking. So, manang kini nga line of work akong Take. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. My next question is, why did you choose this kind of business? Kay mo man ni akong passion, mo man ni akong ganahan buhaton, ganahan ko sa pressure sa kusina. Di ko ganahan nga medyo pabanjing-banjing lang kay murag naago do kay ADHD nga di ko ganahan pud magpundo. So ganahan ko na ako ginabuhat sige. Thank you, sir. So, the third question is, how do you adapt to changes in industry or market? Ang pinakabag-o gyud karon kining sa Facebook, mga reels. So kinahanglan karon ang pag-sell sa product dili na pwede nga sa una magsalig lang mi og word of mouth. Kinahanglan imong product karon nga time naagi story. Usa gud na sa pinaka-importante karon nga digital na halos tanan. So dapat ipakita nimo unsa about ang imong produkto, unsa story behind sa kada usa. So my fourth question, sir, is what are some of the most valuable lessons you've learned as a business owner? Pag-deal sa tao. Especially sa kauban sa kusina kay lahi-lahi mo batasan, lahi-lahi mo gidak-an. Ikaw kinahanglan as owner, manager, or head sa kusina, sa negosyo, dapat kabaligod ka mo juggle sa klase-klaseng personality. Kay di man pud pwede nga every time musipyat ang imong empleyado sab-an o imo dayong tangtangon kay it takes time and money para mag-train o mag-hire na pod. So, the next question, sir, or the fifth question is, how long are you in this industry? Since 2014. Waiting for 11 years? 11 years. Almost Wow, 11. 11 years. So in that 11 years, sir, what are the things or qualities that you've always considered when you're buying or choosing a quality of product like kanang meat or vegetables, sir? Freshness. Number one gina. Dapat fresh imo ingredients kay muna yung rason nga nung dili mi mag-stock og ingredients sa kan everyday gud mi mag-market. So everyday mo gapalit, sir. Kay bahalag mahutdan mi at least ang quality dili na mo i-sacrifice. So the last question, sir, is what steps do you take or verify the specifications or standards of the products? Excuse me. What steps do you take to verify the specifications or standards of the products? Dapat ako mismo yun ang mamalit, especially kanang karne, utan. Most of the time ako gana, unless kung kapoy o busy na ko, ako na po na silang tudluan nga dapat simuto nimo ang isda, i-touch nimo ang karne, visual makita nimo ay medyo green naman yung color sa karne, ayaw na pod. Okay, sir.
So, That's all. wala namang question, sir. Ano sa HM? Hospitality management. Third year naman, no? Yes, sir. Hapit na. Happy din na pero dili ma-close. Joke na to. Ang pwede mong ask, sir, kaysa, unsa nga, ano rin, sir, ka ng bestseller niyo sa inyong food? Sa burgers, ang Juicy Lucy. Sa sizzling, garlic and pepper beef ug lokomoko. Unsa ang loko mo ka, sir? Muna siya mong take sa burger steak. So, patty, gravy, kami ra pud gahimo. Tanan, halos tanan nga among sauces, kami ra gahimo. So wala mi palit og ready-made nga pag naka vacuum seal nga mga sauce wala. Only unique, sir. Kay dili pud siya healthy, dili siya wala mi gagamit og MSG kabalo ni kinaka UGT ni diri. Chef na you. Wala mi gagamit og MSG sa patty namo, wala pud mi nagamit og extender. So pure beef gina siya. Salt and pepper, paprika, mura gini. Sino po may question bitaw nga wala ninyo nasulat? Okay, mara to, sir. Mara to. Ang gaya. Tagsa ra to. Ikaw. Sina po may pahabol na lang question. Bitaw. Mara to, sir. Thank you Mara to. kayo, Sige, sir. thank you kayo. Thank you, sir. Thank you, sir.